Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita hari ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini disebut dengan Maulid karena di dalam bulan ini dilahirkan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum di bulan Maulid ini menjadi sangat penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan perbaikan-perbaikan muhasabah. Yang harus kita renungkan adalah Maulid ini datang setiap tahun. Kira-kira sejak 1 tahun yang lalu hingga masuk Maulid ini, apa prestasi ketakwaan kita yang meningkat? Jika pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, maka ada satu pertanyaan besar bagi kita. Kemana saja dalam waktu 1 tahun? Padahal ketika waktu berjalan terus dan usia kita bertambah, pastilah kontrak kita di bumi ini, di alam dunia ini tentunya semakin pendek. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang terjemah maknanya adalah sungguh benar-benar di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan ridha Allah serta melakukan sesuatu dengan tujuan untuk hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang menarik di dalam ayat ini, yang pertama dinyatakan bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah lakum, yaitu bagi kalian. Lalu kemudian
Masih di dalam ayat ini dilanjutkan dengan lakum ini siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu orang yang memiliki harapan terhadap rahmat Allah. Kita tahu ma'asyiral hadirin bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Kita penuh dengan keterbatasan, maka tidak ada lain kecuali kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ambil pelajaran dari ayat yang singkat ini, ketika seseorang membutuhkan pertolongan terhadap Allah, maka yang paling penting adalah kita selalu berusaha untuk mengikuti uswatun hasanah yang telah dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara agar kita mampu mendunut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pesan juga yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, maka tidak boleh sedikit pun kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus punya harapan yang kuat terhadap Allah. Lalu yang berikutnya, di samping kita mengikuti uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul, maka di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita diajarkan dengan berdoa kepada Allah dengan cara bertawassul kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam salah satu karya beliau yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah, beliau menulis salah satu bab di dalam kitab tersebut, yaitu tentang tawassul, yang di dalamnya ada kisah mengenai tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menulis sebuah hadis tentang kisah Nabi Adam alaihi salam yang ketika memohon ampun kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah riwayat sahabat Umar ibn al-Khattab yang bunyi matan hadisnya adalah lamma iqtarafa Adamu al-khati'ata qala. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dan setelah itu beliau berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni terhadap diriku dengan haknya Muhammad. Faqala Allah, kemudian Allah bertanya kepada Adam, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Qal, Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika. Wahai Tuhanku, karena sesungguhnya engkau ketika engkau menciptakanku dengan kekuasaanmu dan engkau meniupkan di dalam diriku sebagian dari ruhmu, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban, maka kemudian aku melihat di atas kaki-kaki arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka aku mengetahui bahwasanya engkau tidak mungkin menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Faqala Allah, kemudian Allah menjawab, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad sungguh benar-benar makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, maka berdoalah kepadaku dengan haknya Muhammad. Faqad ghafartu laka, maka sungguh aku mengampunimu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka, seandainya tidak karena Muhammad maka aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, mumpung kita berada di bulan Maulid, marilah kita betul-betul gunakan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, paling tidak dengan dua hal ini, yaitu bagaimana kita berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita membaca sirah nabawiyah, kita membaca tarikh bagaimana sejarah hidup Rasulullah, dan kita belajar dari guru-guru kita
kita yang ini semua sanadnya tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita memohon kepada Allah dengan menggunakan tawassul, yaitu dengan pangkat dan kedudukan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meneladani beliau, walaupun kita terus berusaha dan hanya sepersekian persennya, tetapi kita betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan langkah kita menjalankan kebaikan diringankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة
الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله